जी नाजरीन, इस वक्त आपका होस्ट मियां आमिर अली इस वक्त आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। आज के प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम पास्ट में भी करते रहे हैं कि आपको अवेयरनेस देना। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल हफीज, जो कि एप्स यूके के सीईओ और फाउंडर भी हैं। पास्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और हम तक बहुत यूजफुल जो है इंफॉर्मेशन जो हमको दी ताकि पब्लिक उससे फ़ायदा उठा सके। तो आज के प्रोग्राम में भी हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो है एक्सपर्टीज़ के मुताबिक अपनी एडवाइस कर सकें और लोगों को अवेयरनेस दे सकें। आज का प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसकी कौन सी इकसाम है, कौन सी नई इकसाम है, और इसके अलावा इसके इंडिकेशंस या सिम्टम्स क्या हैं और हम इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इसके मुतालिक जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। इस प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीनेशन का रोल क्या है, और वैक्सीनेशन जो अभी आई है हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि इस पैंडमिक में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई इस मुख्तलिफ बीमारी की वजह से। पूरी दुनिया में जो है अभी तक लॉकडाउन जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में जारी है। तो तीसरे प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के बाद कि इंसानी सेहत के ऊपर और ख़ास करके जहनी कैफियत के ऊपर इसके क्या असरात जो है मरतब हुए हैं और हो सकते हैं, और हमें किस तरह इससे बचना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब कोई अपना पब्लिक मैसेज देना चाहे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जी डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, आप बताना पसंद करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये जो कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, इसकी कौन सी इकसाम है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। जैसे आपने देखा कि कोविड वायरस जो है उसे अभी दुनिया में फैलते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है। इस दौरान हमने काफ़ी कुछ इस वायरस के बारे में सीखा है। जब ये फर्स्ट टाइम चाइना से हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी तो हमारा ख्याल ये था कि ये वायरस ज़्यादातर कांटेक्ट से फैलता है, कि अगर किसी मरीज़ की कोई सिक्रीशन या हाथ से वायरस अगर आपका डायरेक्ट हाथ टच करेगा तो फिर फैलेगा। लेकिन अभी जो रीसेंट या ओवर द ईयर हमें जो ज़्यादा इसके बारे में समझ आई है कि ये वायरस हवा में भी फैलता है, विच हैज़ मेड इट क्वाइट मोर कॉम्प्लिकेटेड। जी, जहाँ तक इनके कोविड वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स का ताल्लुक है, ये वही हैं जो हमें शुरू से मिले थे। ज़्यादातर लोग जो इससे मुतासर होते हैं उन्हें तेज़ बुखार होता है, उसके साथ साथ उन्हें ड्राई खांसी होती है जो कि बहुत शदीद किस्म की है। इसके अलावा लोगों का टेस्ट जो है या उनकी सेंस ऑफ स्मेल वो चेंज हो जाती है। और जो चौथी चीज़ जो हमने देखी है वो एक्सट्रीम टायर्डनेस है। ये तो इसके क्लासिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा कुछ एटिपिकल फीचर्स भी हमें नज़र आए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये डायरिया की सूरत में प्रेजेंट करता है। कुछ लोग इसके साथ डिफरेंट रैशेस अपीयर होती हैं उनकी, जिस तरह फिंगर टिप्स या टोज के ऊपर। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये ज़ुबान के ऊपर भी मतलब अपना जो है इन्फ्लेमेशन के साइन छोड़ के जाता है। आपने देखा कि काफ़ी जो नए स्ट्रेन्स कुछ वायरस के भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रेन सामने आया था वो यहाँ लंदन से, यूके से, मतलब सबसे पहले वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। तो जो नए स्ट्रेन हैं, इसके अलावा बाकी मुल्कों में, साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंट स्ट्रेन मिला है, ब्राज़ील में कुछ मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेन्स मिल रहे हैं। तो ये वायरस वक्त के साथ साथ अपनी जो हैत है वो चेंज करता चला जा रहा है। तो उसके लिए मतलब ज़ाहिर है कि अभी हमें कबल अज़ वक़्त है ये कहना कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा ली है वो ये सारे स्ट्रेन जो को कवर करेगी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, जो साइंसदानों की अर्ली प्रेडिक्शन है, कि इनमें से ज़्यादातर जो स्ट्रेन अभी तक उन्होंने स्टडी किए हैं उनका डेटा तो ये बता रहा है कि जो ये तीनों वैक्सीन्स जो इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग लगवा लेंगे वो उनसे बच जाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रेन्स जो हैं ये फैलते ज़्यादा तेज़ी से हैं। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये 70% के करीब ये ज़्यादा क्विकली
پھیلتا ہے. لیکن ابھی زیادہ جب ڈیٹا سامنے آیا ہے تو یہ فگر تھوڑی سی نیچے گئی ہے. اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو نئے اسٹرینس ہیں وہ تقریباً 50% زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. لیکن جو ان کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. یوزلی 1% جو لوگ ہیں انہیں مطلب شدید قسم کے سمٹمز آتے ہیں جن کے لیے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ پچھلے ہفتے 10 دن سے کانسٹنٹلی یو کے میں 50,000 سے زیادہ ایوری ڈے نئے کیسز ڈائگنوز ہو رہے تھے. تو ظاہر ان میں سے اگر 1% بھی تقریباً ہفتے 10 دن کے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو یہ بہت زیادہ NHS کے اوپر برڈن پڑے گا. تو ظاہر ہے جو NHS کے باسز ہیں انہوں نے بھی اس وقت یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے ہم شاید اس کو مطلب ان کو اتنا مینیج نہ کر سکیں. تو وہ ایمرجنسی میجرز جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. جس طرح لنڈن کے اندر اسپیشلی جو لنڈن کے میئر صدیق خان صاحب ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اس وقت ہم جو مطلب ریڈ الرٹ ایشو کریں گے تاکہ مطلب ہم جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو موبلائز کیا جا سکے اور جو لنڈن کی اندر ہاسپٹل ہیں وہاں سے مریضوں کو ہم دوسرے شہروں میں منتقل کریں. بلکہ جو یہاں کے ہیلتھ سیکرٹری نے یہ کہا تھا کہ جو لنڈن کے کچھ مریض یا کووڈ کے پیشنٹ جو سٹیبل ہو جائیں ہم انہیں شاید ہوٹلز کے اندر کمرے لے کے وہاں پہ موو کریں. تو یہ ایکسٹریم میجرز ہیں. تو یہ میجرز یہ بتاتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہیلتھ سسٹم اندر بہت زیادد پریشر کے ہے. تو اس میں ساری جو ہماری کمیونٹی ہے یا جو لوکل کمیونٹی ہے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو SOPs ہیں انہیں فالو کریں. میک شور کریں کہ یہ انفیکشن کنٹین رہے, نہ پھیلے. اگر آپ کے گھر میں کسی کو انفیکشن ہوا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ اپنے آپ ہی آئسولیشن میں چلے جائیں. جو بھی مطلب جو بھی قانون ہے اسے آپ فالو کریں, کیونکہ اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وائرس پھیلتا چلا جائے گا اور ہم مزید بہت زیادہ جو جانیں ہیں وہ کھو دیں گے. جہاں تک ان مریضوں کا تعلق ہے جنہیں کووڈ ہو جائے تو یہ یوزلی پہلے 7 دن تو کافی مائلڈ سمٹمز آتے ہیں. تو اس کے بعد یہ پاسبل ہے کہ کچھ لوگ ان میں بریدنگ کا مسئلہ شروع ہو جائے. تو بریدنگ کی جب افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے آکسیجن سپلائی جسم کی کم ہوتی ہے جس پہ مریض مطلب اور زیادہ انویل ہو جاتا ہے, جس کے لیے ہاسپٹل کیئر یا ہاسپٹل میں آکسیجن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری ایک آبزرویشن میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سے لوگ جب وہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل جانا ریفیوز کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہاسپٹل آپ کی آکسیجن لیول کم ہے, ایمبولینس گھر آئی, انہوں نے چیک کیا اور وہ آپ کو ایڈوائز کر رہی ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے, تو اس وقت ہاسپٹل جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ گھر رہیں گے آپ کا آکسیجن لیول بہت نیچے گر جائے گا تو آپ کی باڈی کوپ نہیں کر سکے گی, تو وہ بھی جان لیوا ہے. تو مطلب ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو جو بھی مطلب اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ رزسٹ نہ کریں اور ہاسپٹل چلے جائیں. ڈاکٹر عبدالحفیظ, آپ نے اپنے اس پہلے حصے میں جو ہے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ علامات کیا ہیں اور ہمیں کس طرح اس سے بچنا چاہیے اور یہ کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے. تو ناظرین, ابھی تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں اپنے دوسرے پارٹ میں جس میں ڈاکٹر عبدالحفیظ جو ہے آپ کو ویکسینیشن کے متعلق بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو ان کے متعلق ان کی کیا رائے ہے. تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں, TV49 نیوز. اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک اویئرنیس ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ میسج کسی کی جان بچانے کا سبب بن سکے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میاں امیر علی, مانچسٹر, UK.